qui ont facilité ma venue en Pologne. C'est aussi très important pour notre association de tisser des liens européens et internationaux en termes de droits humains et pour les personnes transgenres spécifiquement, transgenres et intersexes. Donc c'est ma première venue en Pologne et donc je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Chciałabym podziękować organizacjom, dzięki której się tu znalazłam, oraz ambasadzie. Chciałabym Państwu zaprezentować naszą organizację, która zajmuje się m.in. prawami ludzi oraz osób transseksualnych, transgenderowych. Ok. Alors on va aller très très vite et je suis conscient que toutes les notions sont aussi nouvelles. On va commencer par les terminologies, de quoi parle-t-on et surtout l'importance de savoir de quoi on parle pour bien savoir comment accueillir les personnes, comment parler convenablement d'un sujet. Et on verra un extrait d'un documentaire justement qui insiste sur le fait de il faut savoir de quoi on parle pour pouvoir le négocier, pour pouvoir y réfléchir. Chciałabym szybko wspomnieć o terminologii, którą zastosuję. Jestem świadom, że jest to terminologia nowa, która jeszcze nie funkcjonuje zupełnie w języku. Jednak ta terminologia jest bardzo ważna, ponieważ ważne jest wiedzieć, jak nazywać po prostu te sprawy, by móc o nich dyskutować, by móc rozmawiać o tym temacie. I teraz zaprezentuję Państwu fragment filmu. Et la deuxième partie, comme je vous l'ai dit, c'est comment aborder une personne transgenre dans la vie de tous les jours. Troisième point, c'est qu'est-ce qui se passe en Belgique au niveau juridique, où est-ce qu'on en est au niveau belge. Et on va terminer par une petite présentation de l'association Genre Pluriel. Drugim punktem mojej prezentacji będzie to, jak zwracać się w życiu codziennym do osób, o których będę mówił. Zaś trzecim punktem będą niektóre aspekty prawne obecne w Belgii. Zaś w czwartym podpunkcie zaprezentuję Państwu, czym dokładnie zajmuje się moja organizacja. Alors, au tout début, il y a 4 concepts qu'on utilise en général et on l'utilise l'un pour l'autre et on les confond. Par exemple, les identités de genre, les sexes, les rôles sociaux de genre et les préférences sexuelles. Ce sont des questions très différentes avec également des discriminations très différentes. Les identités de genre, c'est comment on se sent au fond de soi, qui on est au niveau de son identité, mais qui est très large aussi. L'identité de genre est une partie de l'identité d'une personne. Les sexes, qu'est-ce que c'est quand on est au niveau biologique, au niveau génétique. Les rôles sociaux, mais comment on fait l'homme et comment on fait la femme, pour être très, très bref. Et les préférences sexuelles, qui on aime, quelle corporalité on aime. Chciałabym omówić pokrótce 4 pojęcia, które są pojęciami zupełnie od siebie różnymi, jednak które często nam się mylą. Przez to często są też dyskryminowane i na różne sposoby. Pierwszą identité de genre jest tak zwana tożsamość płciowa, następnie seks
czyli płeć w sensie biologicznym, rôle sociaux de genre, czyli rola płci w społeczeństwie oraz préférence sexuelle, czyli preferencje seksualne. Et comme je vous l'ai dit, on confond toujours les différentes catégories. Et donc, comme je vous l'ai dit, sexe, on parle au niveau de la carte d'identité, par exemple, eh bien, on devrait parler de femelle, mâle et aussi intersexe. Donc les personnes intersexes n'existent pas au niveau juridique, en Belgique en tout cas. Dans certains pays, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la création du troisième genre, on n'est pas très d'accord à genre pluriel et avec d'autres associations intersexes par rapport à la création du troisième catégorie, parce que ça ne règle rien. Il y a autant de sexe et d'identité de genre qu'il y a de personnes, et donc l'idéal c'est de retirer la mention du sexe de la carte d'identité. Więc jak już powiedziałam, te pojęcia często nam się mieszają. Jednym z rozwiązań, które zostały zaproponowane, byłoby wprowadzenie trzeciej płci, czyli byłaby męska, żeńska oraz obojniak. Jednak jest to bardzo krzywdzące, gdyż istnieje tak naprawdę tyle płci, ile istnieje tożsamości, tyle ile istnieje ludzi. I dlatego jesteśmy przeciwni temu w organizacji, by wprowadzać tą trzecią płeć do na przykład dowodów tożsamości. Alors au deuxième niveau, voilà. Ici, les identités de genre, en français, il y a femme, homme, transgenre, agenre, berdache. Berdache, c'est une appellation dans les cultures et les cultures amérindiennes, c'est ce qu'on appelait les hommes ou les femmes médecines, les two-spirits par exemple aussi. Et alors le niveau rôles sociaux de genre, c'est féminin, masculin, et en français il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités, on n'a soit ni masculin, ni féminin ou autre, mais on est en train de créer des nouvelles terminologies et des nouveaux termes pour pouvoir penser nos réalités. Więc oprócz sprawy dotyczącej trzeciej płci, drugim punktem jest również ustalenie tożsamości płciowej, ponieważ wyróżniamy takie podstawowe tożsamości płciowe jak kobieta, mężczyzna, osoba transpłciowa, agenderysta oraz berdache. Berdache jest terminem nawiązującym do kultur les Indiens d'Amérique. Indian amerykańskich. Są to osoby, które nie utożsamiają, mężczyźni, których błędnie nazywa się mężczyznami, którzy nie utożsamiali się swoją rolą w społeczeństwie. Dlatego nazywano te osoby ludźmi o dwóch duszach. Trzecim punktem natomiast dotyczy roli płci w społeczeństwie. I tutaj właśnie mamy osobników płci żeńskiej, męskiej, jednak nie jest to dobre określenie. Et donc vous voyez que on ne parle pas du tout des préférences sexuelles, ni de sexe, ni de sexualité dans les trois niveaux ici, alors que d'habitude, on mélange identité de genre avec les sexualités. Donc ça n'a strictement rien à voir, et on va le voir plus tard que justement, il y a clairement une méconnaissance et une confusion entre identité de genre, rôles sociaux de genre et sexualité.
Jak Państwo zauważyli, nie mówiliśmy tutaj o preferencjach seksualnych, które są czymś zupełnie odrębnym, a jednak często nam się mieszają po prostu z tożsamością płciową. A jednak jest to coś zupełnie innego i nie należy tego mylić i będziemy o tym mówić osobno. Alors, rapidement, quelques définitions importantes. On l'a déjà un peu parlé, mais les identités de genre, c'est le ressenti de chaque personne concernant son identité psychosociale propre. Donc c'est des questions, aussi des questions de personnes transgenres. Mais il n'y a pas que les personnes transgenres qui peuvent se poser des questions par rapport à son identité de genre. Exemple, un homme qui n'est pas dans la norme d'une masculinité majoritaire peut se poser la question de son identité de genre aussi. Donc, c'est plus large que les personnes transgenres. Je fais tout et puis après. Ouais, okay. Alors, les sexes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est par rapport aux aspects biologiques, génétiques, auto-hormonaux, aux caractéristiques sexuelles secondaires, la barbe, les seins, et c'est ce qui touche principalement, en termes de discrimination, c'est ce qui touche les personnes intersexuées, donc, ou intersexes. Donc vous avez ici les personnes intersexes, et bien souvent, et en Belgique encore, eh bien, les enfants intersexes sont opérés à la naissance au niveau génital. Donc, et là, les associations intersexes, notamment en Allemagne, on a des fortes collaborations avec des associations intersexes en Allemagne. On considère que ces opérations à la naissance sont des mutilations génitales. Parce qu'ils considèrent qu'entre 0 et 1 cm, ça peut être considéré comme un clitoris, entre 1,5 et plus, c'est considéré comme un pénis, et entre les deux, eh bien, les médecins coupent. Donc c'est de la mutilation génitale. Et les préférences sexuelles, là c'est ce qu'on appelle d'habitude les orientations sexuelles, mais ici on travaille à genre pluriel à déconstruire les définitions et à les dégenrer, et donc ça devient une préférence sexuelle, c'est une inclinaison à préférer ou pas, c'est important le ou pas, d'éprouver ou pas chez d'autres humains certaines spécificités corporelles, des profondes attirances émotionnelles et sexuelles. Et donc il y a diverses préférences sexuelles. Les plus connues, c'est lesbienne, hétéro, gay, asexuel, c'est moins connu, bisexuel, c'est plus connu, et pansexuel, c'est pas très connu non plus. Teraz chciałam omówić kilka z tych definicji, więc pierwszym takim terminem będzie tożsamość płciowa, która jest odczuciem każdej osoby względem własnej tożsamości psychosocjalnej i właśnie tej tożsamości trans. I tutaj właśnie będę mówić o tożsamości płynnej. Również warto zaznaczyć, iż płeć w tym momencie jest czymś, co osoba deklaruje sama, ponieważ jest to płeć kulturowa. Następnym punktem, o którym chciałam powiedzieć, to płeć widziana jako płeć biologiczna, to znaczy to, co jest biologiczne, genetyczne, co wiąże się z poziomem hormonów. I również tutaj spotykamy się z dyskryminacją, ponieważ współpracując z Niemcami widzimy, że postępowanie przy narodzinach noworodków rozpoznanych jako obojniacy jest nieprawidłowe, ponieważ w zależności od wielkości ich narządów genitalnych zostają te dzieci operowane albo w jedną, albo w drugą stronę, czyli znowu widzimy ten
po prostu podział. Trzecim terminem, który chciałabym omówić, są preferencje seksualne, o których często mówimy jako o orientacji seksualnej. Jednak ten termin nie jest do końca dobry, ponieważ preferencja seksualna jest skłonnością do preferowania lub nie i ważne tutaj właśnie jest by zaznaczyć, że lub nie oraz do odczuwania lub nie czegoś po prostu emocji lub przyciągania względem innych ludzi. Oraz również preferencja lub nie pewnych cech fizycznych, cielesnych, również przyciąganie emocjonalne i seksualne i takie preferencje seksualne, jakie najbardziej znamy, to lesbijki, osoby heteroseksualne, geje oraz osoby biseksualne, zaś mniej znane to osoby aseksualne oraz panseksualne. Oraz różne inne. Alors le terme transgenre, pour faire très court, c'est une coupole. C'est un terme qui regroupe plein d'autres termes et c'est le terme qui est reconnu internationalement et au niveau de l'Europe aussi, comme désignant une personne dont l'identité de genre, l'expression de genre ou l'attitude est différente de celle associée habituellement à son sexe assigné à la naissance. Tak więc termin transgenderyzm jest to termin ogólny, który jest rozpoznawalny na świecie, głównie w Europie, który opisuje osobę, która urodziła się i została przy swoim porodzie rozpoznana z pewną płcią, jednak nie może się utożsamiać czy identyfikować z tą płcią. Alors c'est le nouveau terme, c'est le terme cisgenre, c'est un terme encore plus nouveau que le terme transgenre. C'est le même résultat, le même historique et méthodologie historique plutôt, que la création du terme homosexuel et puis le terme hétérosexuel est apparu 10 ans au moins après. Pourquoi? Parce que la norme et la majorité n'a pas idée non plus de devoir se nommer, puisque la norme est normale. Donc on ne nomme pas ce qui est normal, c'est juste normal. Alors avec la création du terme transgenre, eh bien, il y a eu des personnes non trans, mais des personnes non trans, c'est pas positif, c'est pas acceptable d'être considéré comme une négation. Et donc le terme cisgenre, ça regroupe toutes les personnes qui font partie de la norme ou alors qui peuvent aussi s'auto-déclarer en tant que personnes cisgenres, mais qui ont une vision qui va dans le sens de la norme, grosso modo. Jeszcze nowszym terminem jest termin cisgender, który został wprowadzony dopiero około 10 lat temu, ponieważ nigdy praktycznie nie było potrzeby, żeby istniał taki termin. Cisgender oznacza osoby, które są nie trans. I po prostu wcześniej nie widziano potrzeby, nie zwrócono na to uwagi, że należałoby opisać osoby, które uważano za normalne w przenośni, ale jednak teraz stworzono ten termin, by po prostu móc oddzielić dwie grupy bez krzywdzenia którejkolwiek z nich. Et donc ce que l'on veut dire, enfin, à l'association, à genre pluriel, c'est que on ne désire supprimer aucun genre ni aucun terme, mais c'est justement au contraire augmenter les mots, augmenter les possibilités de se parler, de s'autonomer
pour être au plus près du point de confort. To, do czego dąży moja organizacja Jean Pluriel, jest to, by właśnie nie dyskryminować nikogo, ani osób, nawet osób cisgender, tylko to, by stworzyć terminologię, która pomoże nam prowadzić dyskusję i nawiązać dialog między sobą. Alors, ça c'est notre position. Il y a beaucoup de discussions du côté francophone, mais aussi au niveau international et au niveau anglophone également, par rapport au terme transsexuel. Notre position, c'est vraiment, comme c'est mis en rouge, vous le voyez, c'est vraiment à ne plus utiliser. Et pourquoi? Parce que le terme transsexuel est un terme qui est dépassé, psychiatrique et pathologique. C'est un terme qui a été inventé par la psychiatrie à une époque où on ignorait les études féministes, les études de sociologie étaient au début, psychologie aussi, et surtout que c'est dans le manuel de diagnostic de psychiatrie, comme l'était l'homosexualité il y a 30 ans. Le parcours que l'on fait pour les trans maintenant, eh bien, c'est le parcours militant fait il y a 30 ans pour les gays et les lesbiennes. Donc les personnes trans et intersexes ont 30 ans de retard. Et cette vision est une vision idéologique d'une répartition binaire de la société, comme quoi il y a une croyance qui dirait qu'il n'y a que des hommes et que des femmes. Et qu'il faut absolument que tous les êtres humains soient dans l'une catégorie, ou soit dans l'autre, et pas ailleurs. Chcę zwrócić uwagę na termin transseksualista, transseksualistka, który uważamy za zupełnie niepoprawny i krzywdzący. Jest to termin, który został stworzony przez psychiatrów pod koniec XIX wieku, wtedy kiedy zupełnie ignorowano takie nauki jak psychologia czy socjologia. Był po prostu używany do przypisywania osobom chorób, zaburzeń mentalnych. To samo, co teraz dzieje się z transgenderystami, działo się z osobami homoseksualnymi 30 lat temu, a teraz po prostu transgenderyści oraz ogólniacy przechodzą przez tą samą drogę. Jest to trudne, ponieważ panuje taki pogląd, iż świat powinien być podzielony binarnie, że świat dzieli się zawsze na jedno i drugie, na kobietę i mężczyznę i że dzieci należy zawsze podporządkowywać jednemu z nich. Et le terme identité sexuelle, là c'est à mon avis typiquement pour le monde francophone peut-être, mais on a en français énormément de difficultés à un moment donné à modifier le terme, de passer du terme sexe au terme genre. Et donc il y a encore dans la littérature, en sexologie, en psychiatrie et en psychologie, un mélange entre l'identité sexuelle et l'identité de genre. Et parfois, même les professionnels mélangent et utilisent le terme identité sexuelle pour des préférences sexuelles, parfois pour des identités de genre, ou parfois même pour les rôles sociaux. J'ai déjà lu dans un texte qu'on parle d'identité sexuelle pour une femme qui met un pantalon. W języku francuskim istnieje duży problem z nadużyciem słowa, zwrotu identité sexuelle, czyli tożsamość, właściwie tożsamość płciowa, która jest tak w przeciwieństwie do identité de genre, która właściwie w języku polskim znaczy używamy tego, mamy tylko jeden termin na obydwa. Jest to termin, który czasami używa się, by opisać preferencje seksualne, tożsamość płciową
oraz rolą płci w społeczeństwie. Często te terminy są mieszane i źle używane, nawet w podręcznikach do psychiatrii czy innych publikacjach, które jednak powinny na to uważać. Et donc notre position, c'est de ne plus utiliser ces termes-là parce que le premier, on ne parle pas du bon sujet, et le deuxième, il est tellement flou qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Dlatego uważam, że nie należy używać tego terminu i należy go wycofać, ponieważ po pierwsze tak naprawdę nie wiemy, co ten termin oznacza, a po drugie nie dość, że nie wiemy, co on oznacza, to jeszcze go źle używamy i nie wiemy właściwie, o czym mówimy. Et donc, la conclusion aussi, c'est qu'une personne transgenre ne change pas de sexe. Alors, je ne sais pas si en polonais c'est la même chose, mais en français, on parle pour une personne transgenre que les personnes changent de sexe. Et là, vous voyez qu'il y a une confusion entre les terminologies et les niveaux, les niveaux conceptuels. Il y a une confusion entre sexe et genre. Et on va voir plus tard, enfin juste après je pense, un documentaire qui explique vraiment la notion de qu'est-ce que le sexe et qu'est-ce que le genre. Aby podsumować, chciałbym powiedzieć, iż wszystko zasadza się na tym, iż transgenderysta nie zmienia płci. Jest to po prostu osoba, która rodzi się z jakąś płcią, którą sam może jakoś nazywać. W języku polskim transgenderysta. No, jakby nie mamy jakby słowo gender w języku polskim jest dosyć nowe i jeszcze tak do końca nie weszło do języka w formie, jakiej byśmy chcieli, dlatego należy po prostu znać różnicę między płcią w znaczeniu biologicznym oraz gender jako płcią, jako tożsamością płciową. A i teraz... Non mais je crois que c'est après. Je me suis trompée. Alors comment aborder une personne trans? On va aller un peu plus vite. Alors pour aborder une personne transgenre, c'est assez simple. Bonjour, c'est très bien. Et ce qui importe dans la relation humaine, c'est pas de savoir ce qu'il y a au niveau des parties génitales. Ça fait partie de la vie privée. Donc posez-vous la question, est-ce que pour moi, je serais à l'aise et j'apprécierais si on me posait la question par rapport à mes parties intimes ou à mon intimité sans que je connaisse cette personne. Malheureusement, c'est ce qui arrive en général aux personnes transgenres, c'est sous l'intérêt. Soi-disant, on s'intéresse à la personne et puis en 3 minutes, on a la question, mais est-ce que tu veux te faire opérer? Alors, les personnes trans, c'est pas une question d'opération. Être trans, c'est une question d'identité de genre, c'est pas une question d'opération. Et donc, dans les 10 dernières années, on est passé de la vision pathologique, psychiatrique et de chirurgie à une vision droit humain. Donc c'est vraiment le point de confort de la personne qui est hyper important et pas les potentielles opérations. Il y a des personnes trans qui font des opérations, oui, mais ce n'est pas l'élément essentiel du fait qu'on est transgenre. A więc jak zwracać się do transgenderysty? Przede wszystkim można powiedzieć dzień dobry. Nikogo to nigdy nie zaboli. Również jest taki problem, iż często rozmawiając z osobą
transgenderystą, będziemy dążyć do tego, by pytać się tej osoby o jej genitalia, o jej zewnętrzne cechy płciowe. Jest to oczywiście bardzo dziwne i nie należy tego robić. Jest to zupełnie nieuprzejme, zupełnie tak jakbyśmy rozmawiali z kimś innym. Często również padają pytania, czy taka osoba przeszła operację lub chciałaby się zoperować. Jednak trzeba podkreślić tutaj, iż operacja dla transgenderysty nie jest niczym narzuconym z góry i transgenderyzm polega na ustalaniu swojej tożsamości, a nie po prostu swoich cech płciowych zewnętrznych. I w ciągu ostatnich 10 lat udało nam się przejść z widzenia właśnie transgenderyzmu z patologii i punktu widzenia chirurgicznego do właśnie tej tożsamości. Et donc, l'élément essentiel, c'est de respecter la personne. Et donc, si la personne vous dit elle, eh bien, ça sera elle. Si elle vous dit son prénom, ce qu'on appelle le prénom social, eh bien, c'est ce prénom-là qu'il faut dire. Et il n'y a pas à remettre en question la parole et l'identité de la personne elle-même, si c'est elle ou il. Malheureusement, en français, on n'a que 2 genres. On est en train de créer d'autres genres, mais c'est un laboratoire. Donc il faut créer des mots. S'il n'y a pas de mots en français, il n'y a pas de mots pour qualifier ni il ni elle. On a créé yel, y-e-l. Donc je pense que allez-y aussi en polonais, créer des mots. Więc przede wszystkim rozmawiając z taką osobą należy ją szanować. Należy zwrócić uwagę, czy sama ta osoba chciałaby, aby się do niej zwracać w formie żeńskiej czy męskiej. Jeżeli słyszymy, że ona sama zwraca się do siebie jako ona, to mówimy do niej ona. Jeżeli jako on, to mówimy do niej jako on. Również należy uważać z tytułami grzecznościowymi takimi jak pan, pani. Na razie jesteśmy w trakcie tworzenia nowych sposobów zwracania się do takich osób, jednak wciąż jeszcze nie ma tak naprawdę takich potwierdzonych słów i dzieje się to w języku francuskim, ale jeżeli naprawdę chcemy, to powinniśmy próbować tworzyć takie słowa w języku polskim. Et donc, un peu, on va pas tout passer, mais les 10 questions qu'on pose et qu'il ne faudrait pas poser. Par exemple, quelle est ta pratique sexuelle? Trans, donc tu es des 2 sexes. Tu es quoi en vrai? Ça, moi je l'ai déjà subi ce genre de questions. Identité de genre et rôle social de genre, c'est pas la même chose. Par exemple, femme ne veut pas dire être tendre, calme et souriant tout le temps, et homme ne veut pas dire être très musclé, parlant très fort et s'imposant tout le temps. Et puis, je prends le numéro 9 aussi, transsexuel égale opération et transgenre pas opération. Ça c'est faux. Transsexuel est un terme psychiatrique, pathologique et périmé, c'est tout. Et toutes les personnes sont des personnes transgenres, c'est un terme coupole. Il y en a qui veulent faire des opérations génitales ou d'autres. Il y a à peu près 14 types d'opérations possibles. Et il y a d'autres qui ne veulent pas faire d'opération. Voilà, c'est tout. Jest takich 10 pytań, które najczęściej padają, a których nie powinno się po prostu zadawać. Pierwsze pytanie, jaka jest Twoja praktyka seksualna?
No tutaj należy powiedzieć, że jakby transtożsamość nie jest żadną mniejszością seksualną i nie należy tego tak w ten sposób postrzegać. Również pytanie czwarte, tak naprawdę to czym ty jesteś? Odpowiedź na to jest tylko jedna, jestem istotą ludzką, a nie czymś. Tak? Również pytanie numer 6, czyli tożsamość płciowa, czy to samo co rola osoby tej płci w społeczeństwie? Nie, ponieważ kobieta nie musi być zawsze uśmiechnięta, delikatna i spokojna, tak samo jak mężczyzna nie musi być zawsze umieśniony, narzucający się i mówiący głośno. Również pytanie 9 jest interesujące, ponieważ często ludzie zastanawiają się, czy transseksualista jest to osoba, która przeszła po prostu korektę organów płciowych, zaś transgenderysta to osoba, która takiej korekty nie przeszła. C'est là l'extrait. A teraz obejrzymy fragment z filmu dokumentalnego. C'est traduit en anglais, sous-titré en anglais. Jest napisane angielskim. Le genre, c'est une construction socio-culturelle qui est donc extrêmement définie, délimitée. C'est des catégories telles qu'on sait les créer. Nous, en Occident, on est dans des populations très grandes, très vastes. Ici, dans ces populations très vastes, on va dire le patriarcat, a tenté de faire coïncider le sexe et le genre. Et c'est ce que tout le monde pense, qu'un homme biologique, c'est aussi un homme social. Ce qui n'est pas vrai. Et disons que les ethnologues l'ont d'abord perçu en rencontrant les Inuits, les petites populations, ils ne peuvent pas tenir avec ça. Donc effectivement, là, ils ont inventé un autre système de liens sociaux avec le biologique où ça ne se passe pas tout à fait, ça ne peut pas se passer comme ça, parce qu'il faut qu'ils aient un homme social, une femme sociale, d'enfant qui naît en enfant qui naît. Donc si biologiquement il y a un garçon, puis un garçon, puis un garçon, le troisième garçon, ça devra être une femme. Et donc il aura le statut social de... Enfin, c'est plus complexe que ça, mais en tout cas de femme. Le sexe, c'est une fonction de l'organisme, une fonction de procréation, et non pas de reproduction justement, hein. C'est très différent. C'est le sexe, c'est même pas un sexe, hein. C'est le sexe, c'est une fonction, comme on dit la respiration. Tout le monde pense que la respiration c'est les poumons, pas du tout. La respiration c'est des molécules qui vont transporter de l'oxygène aux muscles et retransporter pour l'excréter ensuite du gaz carbonique qui fait qu'on fonctionne. Et un organe secondaire c'est les poumons. Pour le sexe c'est pareil, nous on a un système avec des organes secondaires qui vont permettre d'échanger ces gamètes. Et pour parler des choses, il faut les définir d'abord et opter pour une définition. Et là, on n'est plus dans la confusion, on sait si on parle des organes génitaux, et là, c'est donc des organes secondaires qui vont permettre cet échange. C'est ça, généralement, on appelle ça le sexe, mais ça, c'est pas le sexe, c'est des organes secondaires qui vont permettre à la fonction du sexe d'être. Donc, et dans ces organes secondaires, on a des différences là. Une petite explication, Evelyne Père était invitée de notre festival, notre premier festival trans en Belgique. En 2009, c'était notre premier festival et ce festival continue et donc on est à notre 6e édition cette année, oui, 6e édition. Et c'était une des invitées de la conférence du colloque
qui expliquait justement la différence entre sexe, genre et la déconstruction même au niveau génétique. Żeby krótko wyjaśnić, coś dodać do tego fragmentu, to Erwin Ber został zaproszony w 2009 roku na nasz pierwszy festiwal przez nas organizowany. Ten festiwal nadal ma miejsce co roku. W tym roku przypada będzie się odbywał 6. raz. I właśnie został poproszony o przedstawienie różnicy, żeby skonfrontował płeć z płcią genetyczną. Alors, rapidement, au niveau, où est-ce qu'on en est au niveau belge, au niveau de la juridiction belge. Et c'est là que Jean Pluriel négocie avec les parlementaires parce que la loi qui a été adoptée en 2007 n'est pas une bonne loi. En fait, en 2007, Jean Pluriel n'existait pas. On est une toute jeune association. On a été créé en fin d'année de 2007 et nous ne sommes pas vraiment d'accord avec cette loi belge dite relative à la transsexualité, donc vous voyez, il y a déjà un problème au niveau des termes. Parce que ce qu'elle fait, je dis tout et puis après comme ça, elle fait que 2 choses, cette loi. C'est pour le changement de prénom et le changement de sexe sur la carte d'identité. Les personnes, pour changer de prénom, doivent aller à la commune, doivent aller dans l'administration, avec une déclaration, 1, du psychiatre, et 2, de l'endocrinologue. Du psychiatre, pourquoi? Pour attester qu'on est bien fou, puisqu'on doit faire partie du DSM, du manuel de diagnostic de psychiatrie, et qu'on est convaincu, on doit être constamment convaincu, et d'une manière irréversible, et donc on ne peut pas changer d'avis. Vous n'avez jamais changé d'avis dans votre vie. Question. Deuxièmement, la personne doit suivre un traitement hormonal. Troisièmement, dans les changements de prénom, eh bien, on doit être vraiment sûr. La personne qui se féminise doit prendre un prénom exclusivement féminin et les personnes qui se masculinisent exclusivement masculin. Donc en français, il y a des prénoms neutres, des prénoms mixtes pour les garçons et pour les filles. C'est interdit pour les trans. On ne peut pas. On a testé, il y a des membres qui ont testé, ça a été refusé. Teraz chciałabym powiedzieć coś na temat prawa belgijskiego. Tak więc nasza organizacja Jean Pluriel zajmuje się właśnie negocjacjami z rządem. W 2007 roku, jeszcze przed powstaniem naszej organizacji, zostało wprowadzone prawo, które właściwie służy tylko do 2 rzeczy. Aby zmienić imię oraz aby zmienić płeć, ale tylko w dowodzie. Aby to uczynić, należy spełnić 3 warunki. Po pierwsze, wnioskodawca musi wyrazić głębokie, stałe i nieodwracalne przekonanie o przynależności do płci przeciwnej niż ta wskazana w jego akcie urodzenia. Musi również udowodnić poprzez deklarację psychiatry i endokrynologa, że utrzymuje terapię oraz że cierpi na zaburzenia psychiczne, ponieważ właśnie musi to zostać stwierdzone. Musi również pragnąć zmiany imienia i to imię musi być imieniem, które będzie, po którym można będzie od razu rozpoznać, do jakiej płci chce przynależeć. W języku francuskim istnieją imiona, które mogą być nadawane zarówno kobietom, jak i mężczyznom, jednak
osoby transgender nie mogą otrzymywać takich imion, jest to zabronione prawem. La deuxième chose, c'est pour le changement du sexe, donc la mention d'un M et du F sur la carte d'identité. C'est toujours une attestation de psychiatre. Et là, il faut une attestation de chirurgien. Pourquoi? Parce que la personne doit subir des chirurgies génitales obligatoires et être stérilisée chirurgicalement, dans le sens où, c'est mis dans la loi, n'est plus en mesure de concevoir des enfants. Alors, nous travaillons depuis 2 ans clairement avec Amnesty International. Et dernièrement, le 4 février, on a eu une conférence de presse ensemble parce que Amnesty vient de publier son rapport concernant divers pays européens, concernant les personnes trans. Et donc là, on est ensemble avec d'autres associations bien sûr, mais ensemble avec Amnesty pour le changement de la loi. Et il y a des modèles. Et on va le voir après, il y a des modèles positifs et on est en train d'y travailler. La Belgique est en train d'y travailler. Również, aby zmienić zwyczajnie to M na F lub F na M w dowodzie osobistym, należy dostarczyć deklarację od chirurga, iż przeszło się operację narządów płciowych, ponieważ według prawa taka osoba musi zostać poddana, znaczy osoba, która ubiega się o zmianę płci, musi zostać poddana sterylizacji. Po prostu wnioskodawca traci możliwość poczęcia dziecka poprzez korektę narządów. Moja organizacja współpracuje również z Amnesty International i 4 lutego odbyło się spotkanie, podczas którego został przedstawiony raport dotyczący sytuacji osób trans w krajach Europy. Dzięki temu raportowi udaje nam się obecnie tworzyć model, który będzie takim modelem prawidłowym dla osób pragnących zmienić płeć. Alors, pour terminer, les constats et les recommandations. Donc, il y a vraiment des problèmes au niveau juridique, parce que pathologiser une personne, c'est stigmatiser et il y a des discriminations. Et une focalisation exclusive sur une carte d'identité, pour le moment, c'est pour les personnes trans, la carte d'identité est un faux, est une fiction. Un exemple concret, j'ai pu craindre de ne pas pouvoir venir ici, chez vous, parce que j'ai dû prendre l'avion, et donc ma carte d'identité est encore avec un F et un prénom féminin. J'ai craint de ne pas pouvoir prendre l'avion. Ça, c'est un exemple concret. Je ne pourrais certainement pas envisager d'aller dans d'autres pays comme les États-Unis, où là, les normes de sécurité sont encore plus importantes, parce que ma carte d'identité ne correspond pas avec mon prénom social, et donc il y a des difficultés. Et donc, à l'association, on a 2 avocats, on a 2 juristes, et je vous assure qu'ils travaillent. Je vais... Ou alors tu... Ouais. A teraz chciałabym na koniec powiedzieć o stwierdzeniach, znaczy pewne stwierdzenia oraz zalecenia z mojej strony. Po pierwsze, to co się teraz dzieje w belgijskim prawie jest nieprawidłowe, powoduje to wzrost stygmatyzacji oraz dyskryminacji osób trans. Również to wyłączne skupianie się na tym, co znajduje się w dowodzie osobistym, jest po prostu w pewnym sensie fikcją. Podam Wam przykład. Teraz, kiedy do Was jechałem, myślałam, że być może tutaj nie dotrę, ponieważ w moim dowodzie osobistym
dane nie zgadzają się z tym, co widzi po prostu celnik czy osoba pracująca przy granicy. Dlatego na przykład gdybym chciała odwiedzić taki kraj jak USA, prawdopodobnie nie mogłam się tam udać. Jednak w naszej organizacji zatrudniamy 2 prawników, którzy pracują nad tym i mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się coś w tej sprawie zrobić. Il y a des discriminations à l'école où je reçois des personnes, je suis psychologue et je reçois des jeunes qui ne vont plus à l'école parce que c'est juste plus possible. Les professeurs n'arrêtent pas de les critiquer, de donner vraiment des insulter. Et eux-mêmes et elles-mêmes ne peuvent plus suivre l'école parce que c'est juste même pas possible avec les autres élèves. Je vais aller plus vite. Discrimination au travail, c'est une des premières discriminations, c'est la discrimination au travail, soit pour avoir du travail, soit pour le garder. Donc là, on travaille aussi avec certains syndicats et certains groupes pour, premièrement, faire connaître les questions trans, parce que la première chose, c'est la méconnaissance et donc la peur et donc la discrimination. Alors, discrimination après sur les soins de santé. Donc, il y a une difficulté d'accès aux traitements hormonaux, aux chirurgies, mais aussi aux autres soins de santé généraux. Voilà. Teraz chciałabym powiedzieć trochę o dyskryminacji. Pierwszą dyskryminacją, z jaką się spotykam, ponieważ sam jestem psychologiem, jest dyskryminacja w szkole. Często uczniowie przychodzą do mnie i mówią, że nie mogą już dalej się uczyć, ponieważ spotykają się z taką ilością po prostu negatywnych komentarzy czy wyzywek, że po prostu nie mogą kontynuować edukacji. Jednym z takich również ważniejszych dyskryminacji jest dyskryminacja w pracy. Jest to dyskryminacja, kiedy staramy się o pracę, kiedy chcemy ją otrzymać, ale również kiedy chcemy ją zachować. Często po prostu pracownicy spotykają się z problemami ze strony pracodawców. Również istnieje dyskryminacja w systemie opieki medycznej, ponieważ na przykład terapia hormonalna nie jest refundowana. Nie jest refundowana, a operacje, znaczy korekta organów płciowych jest albo tylko częściowo, albo wcale też nie refundowana, ale takie osoby trans mają również problemy z dotarciem do podstawowej opieki medycznej. Alors, nos 3 recommandations, c'est d'adopter les principes de Yogyakarta, les recommandations de l'ancien commissaire européen, aussi Thomas Hammarberg, et de dépsychiatriser et dépathologiser les transidentités, donc se baser sur la loi et le modèle argentin. Donc l'Argentine a adopté il y a à peine un an et demi, une nouvelle loi qui est excellente. Donc nous avons une membre argentine dans notre association. Elle est allée à son consulat, elle a dit voilà, je suis trans, je veux changer mon prénom. Ok, très bien madame, quel prénom vous voulez? Elle a eu sa nouvelle carte d'identité dans les 6 semaines. Point. Troisièmement, c'est d'étendre la couverture de la législation anti-discrimination pour les personnes transgenres et intersexes. Alors, je présente peut-être Jean Pluriel et puis comme ça c'est fini. Ou comme tu veux. Non, c'est okay. Alors, notre association, on met en avant l'existence des personnes au genre fluide et intersexes, on lutte contre les discriminations et on offre des lieux d'accueil, d'infos et d'échanges pour les personnes au genre fluide, intersexes et à l'entourage, les parents, les amis, les collègues. Donc ça, c'est vraiment un nouveau groupe. Donc nos activités, ce sont des permanences mensuelles, des soutiens psychologiques, des groupes de soutien, trans et entourage, des ateliers drag king, des groupes médias, un atelier d'écriture. On est en train d'écrire un livre pour enfants, un atelier de féminisation,
et des formations grand public et professionnelles, et notre festival qui s'appelle Tous les genres sont dans la culture. Voilà. Więc teraz chciałabym na koniec Wam powiedzieć o kilku zaleceniach, które proponuje nasza organizacja Jean Pluriel. Po pierwsze jest to zatwierdzenie przez Parlament zasad Yogyakarty, które opierają się na rekomendacjach byłego komisarza praw człowieka Thomasa Hammarberga. Jest to również depsychiatryzacja oraz depatologizacja transtożsamości. Modelem, na którym się opieramy, jest model argentyński, który został wprowadzony rok temu. Jeden z członków naszej organizacji jest właśnie Argentyńczykiem i dzięki temu mamy po prostu bliższy wgląd w to, co tam się dzieje. Jest to naprawdę bardzo dobry system, dobrze działający. Dążymy do tego również, by rozszerzyć zakres ustaw o antydyskryminacji, o włączenie w to praw osób trans. Jeszcze chciałabym Wam powiedzieć tylko o mojej właśnie organizacji. Jest to organizacja non-profit. Dążymy do tego, by osoby trans oraz również obojniacy mieli równe prawa. Walczymy z dyskryminacją, która dotyka tożsamości płynnych oraz informujemy o tym, gdzie można znaleźć pomoc, dostarczamy tą pomoc ludziom. Takimi przykładami naszych działań są na przykład comiesięczne spotkania, organizowanie konferencji, pomoc psychologiczna, grupy wsparcia. Mamy również własną grupę medialną, są to warsztaty pisarskie oraz różne inne rodzaje warsztatów. Jesteśmy w trakcie pisania książki dla dzieci, która właśnie będzie mówiła o dyskryminacji. Również organizujemy szkolenia publiczne dla większej publiki oraz dla profesjonalistów. I organizujemy również festiwal Tous les genres dans la culture, czyli wszystkie płci w kulturze. Voilà. Et cette année, notre festival aura lieu du 15 au 22 novembre. Donc la programmation est bien en route. Et donc je vous remercie beaucoup de votre attention et désolé pour le dépassement du temps. Chciałabym Wam bardzo podziękować i również zaprosić Was na festiwal, który będzie się odbywał w tym roku od 16 do 23 listopada. Dziękuję bardzo za uwagę i